click natin yung Facebook. So, ayun na tayo. Click natin yung profile. And then, click natin to guys. Yung tatlong dot. Yan, para mabuksan natin yung professional dashboard. So, ayan. Scroll down natin. So, ito yung professional dashboard. Ayan. Kung ito-turn on natin yan, i-click lang natin. Yan. Tapos, ayan. Sabi yan, turn on. Turn on natin. So, ayan na siya. Okay. Back natin. So, ayan. Ano na po siya. Naka-professional dashboard na siya. So, ayun lang guys. Yan, nakikita niyo kasi ano na siya, professional dashboard na. So, ayan yung makikita natin. Ayan. Pag naka-professional dashboard na siya, ganyan siya. So, i-try natin siyang i-off. Ayan. Pag i-off natin siya, dito lang din siya. Ayan guys, pag i-off nyo, ayan. Pag i-off nyo, dyan lang, continue lang din yan guys.